Jotono Kaksangmo Sasopio, Rajhani Kupo channel di kain muke domin chongpringse, tini ke cholinta sub division Monggang Toima region ni Bru Chudri Mthorau, Moyol Chudri Songye, Bo tinio Narwai Rono, Rsa Kasungye, Waile Mose, Ake Borowo, Teka ke chung Smairau Tangye, Bo Moyol Chudri Rono Smairau, Yatsa Uri Morau, Ake Brom na MDC বিভিন্ন সমাজ চিনি কৃতি সংস্কৃতি আর বাংমা চিনি চৌধুরী ময়লনি চৌধুরী পারানি চৌধুরী দङ আনি अब সাজেক সনিয়া প্রত্যেকটা জাতিনি কাইসা সমাজনি রীতিনীতি দङ আं अब কাহাম খেছি যদিও সিয়াং মানো কিন্তু আं কাহাম খেছিও যে কোনো জাতি যে কোনো সমাজ যে কোনো अब চিনি মোথাङै थांनानै नांखायके চিনি প্রথম চিনি কৃতি সংস্কৃতি চিনি ট্রেডিশনাল চিনি হেরিটেজ চিনি কামুং সমুং স্কাङो जों मोथाङै दंनि दरकार नाङो যার কারণে তিনি বেলাইখে आं खातयमा दङ যে কাইসা চিনি রিয়াং জাতি রাवनि যে সমাজनो তাইबो जों गुजुगो दिसानानै এবং ইউনিটি ইউনাইটেড খালাयनानै बागै बर'नि कायसा वानसुमु दङ এবং এলাকা নারনে এমডিসি হিসাবে आंबो सन्मथन खायो এবং आगामी दिनबो नारन लगे दंनाय त्रेतो आं बेसिकल साना मतया काजे असल साइनो त्रेवेहा जत चौधरी मयलनि चौधरी हग्रा चाग्रा रन आं खुलुमो नारन आगामी दिनबो साजेक्शन दरकार नारनि सुबासु वानि दरकार नांगो এবং नारनि समाजनि जदि आं सियां फानो जारानि चौधरी मयलनि समाजनि बराव आंबो तामहिनाबो क्लारिफाई खायनाय এবং आंबो सोलोंनानै चेष्टा खालायनाय বিভিন্ন জায়গাগো समाज जों যারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ दंनाय दं যত समाजनि যত জাতিनि যত সম্প্রদায়नि बरावनि एक्चुअली बरावनि कृति संस्कृति बरावनि रीति नीति आचारनो जोंखौ समर्थन माखेनाय এবং जोंखौ सिनानिबो दरकार दङ ते जाय होक आगामी दिनाव যত समाजनि अबरावनो जों थांथोमाथों যারা चौधरी समाज যারা दंनाय दं যারা मयलनि चौधरी दंनाय दं प्लास একটা কক সানাय প্রত্যেককে যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যা যে কোনো সমাধান নংখে চিনি ব্রুরাও আর এসডিপিও সাহেব আসুক যতং পয়লাকে जों তাবুক মাংখা বর্তমান যেটা পরিস্থিতি যেটা আধুনিক যুগ হিউ অনেকে সাগো ডিজিটাল যুগ এই যে চিনি বিভিন্নভাবে সমাজ রক एक्चुअली তিনি ওরা নন পলিটিক্যাল নন অব হিসাবে কাউ সাগো ফ্রি মাইন্ড এবং ফ্রি ডিসকাস সাগো অব কেবল সেন্টিমেন্টাল আদি जों চিনি সমাজ রক গোबांमा রাজনীতিক ভাবে কবুল যায় দङ আনি ত্রিপুরা সমাজ বো একই অবস্থা যাতে রাজনীতিক বাই প্রশাসন বাই এবং অববাই जों রতা দংথং চিনি সমাজ ন जों কথাং লারনাनै नांखायके बुंनो जों आरो कुसुक दिसानानै समाज न तामहि बांला कबके पूर्ण रुदार खालायनानै थांखायके जों जत किछु बाटबो चिनि একটা उद्देश्य मा दंना जे चिनि समाज न जों ग्राग मा खायनाय समाज न मा दिसानाय चिनि ट्रेडिशनल चिनि हेरिटेज न जों बाजाय लारने मा नांनाय এবং যারা তাबो जे इयुथ जेनारेशन फाइनाय राव सालांथु बुरैंथु प्राय समय चिनि ट्रेडिशनल रावनो जों चয়েস मा खायनाय कामुं सुमुं থেকে শুরু খালায়ে জাमुं लोमुं থেকে শুরু খালায়ে যত দিকে जों লক্ষ্য খায়ে যদি কিছা অনলাইখা ইনকে পুলিশ আং কয়েক অনেক সময় স্নাং লবণ সরা দুল সরা রাव अब एमडीसी साहेब जोंले पारा से बुलाई मा फाया ताके थाना से एसडीपी से केस दिहा आं साव आं सागानरनि समाज गरिते कुनो नेतृत्व राव आनि दलनि फानंतो अन्न दलनि फाना आंके सागो आगे समाज बाय नरकौ सालायदि समाज प्रथम चिनि समाज दंनाय समाजनि परे खेसे आइन दंनाय प्रशासन दंनाय अबनि बागै कास्टमारि ल এবং চিনি যেটা ইন্ডিজেনাসনি চিনি অধিকার দङ চিনি পাওয়ার দङ এমন কি ত্রিপুরা রাজ্য মায়া সারা নর্থ ইস্ট উত্তর পূর্ব অঞ্চল চিনি বড় রাवनि बागै कायसा सनामजां जे आइन दङ ओ एलाका बो सिख शिडुलनि एलाका चिनि एडिसी एलाका आरो चिनि प्रभाव दङ किन्तु एक्चुअली जों चिनि जे अधिकार न चिनि जे पावर न जों इउटिलाइज खायमाया जार कारणे जों किसाके पुलिस प्रशासन पार्टी अफिस प्लिज आं नारावनो अनुरोध खालायनाय पार्टी बाय যতদিন পর্যন্ত অব খায়নাय চিনি শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য চিনি ইউনিটি চিনি সমাজ পর্যন্ত जों কমনাय প্রত্যেকটা ইলেকশন বিভিন্ন সময় आं नाय आं যতनो रिक्वेस्ट खायो अबन भाई आं सानाय लास्ट मते अब कायसा जातिनो उद्देश्य तोय जेबाबे थैपानो अब खलाये जातिनो दिसानानै बिनि बुखा उद्देश्य दंमानि बागै तिनि एमन कि सारा विश्वनि सबसे टप 10 अबनि पर्यन्त बो प्रेसिडेंट जागो जार कारणे बो एकटा काक साजा कोनो जातिनो मुथैनानै थांगायके कोनो जातिनो समरनानै थांगायके कोनो जातिनो जदि दंस खायनानै थांगायके जों प्रथम शिक्षानो दुर्बल खायनाय बो जे जातिर जन
जे जाति राव जोनो चिनि समाज न बिलुप्ति खायनो नांनाय चिनि खायनि चेष्टा खालायनाय अ जाति राव नने खायदि जोंनो दंस खायनानै नायो अबनो जों मने मा खायनाय काजे जों शिक्षा থেকে স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সমাজ এই কয়েকটা জিনিস ন जों রক্ষা খাইকে আগামী দিনে চিনি জেনারেশন ফাইনে রাवनि बागै ता कालमा हायख्लाये पूर्णिमानि ताल हायके चिनि जों अबखाय फायनाय काजे अबनो जों मावानसो लायनाय आनि अब नराव जारा चौधरी मयलनि चौधरी राव नां साजेक्शन रियाखि दानि अब आवेदन प्लीज नराव सब जागागो राजनीति बेटा कबुलदि प्रशासन अबता खायदि प्रशासन आंखा थैयाव कया आंबो भारतवर्षनि संविधान कायसा अंतर्भुक्त पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एलाकानि ग्रुप जतनो खाकचांगो राजहानि खुप चैनल बाय ट्रेप भिडियो ता माइसने बदन नांगौ